बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की गिरफ़्तारी है और गिरफ़्तारी के बाद फिर मामला इस तरह से बनता है कि उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है, रिहा होते हैं, फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बिल आखिर इस्लामाबाद के एक जज ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने आज फ़ैसला दिया और फिर उस पर रिहाई भी हुई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से जो अहम तफसीलात सामने आई हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़, उस पर जो आज समाअत हुई उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक मूवमेंट चली और ये 12 माह हो गए हैं, 12-13 माह, और ये सिलसिला चलता रहा। और फिर उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ और 9 मई के वाक़े के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में दीवार के साथ लगाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें बाज़ वो रहनुमा जनूबी पंजाब से आज 8 से 10 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। अच्छा, ये वो सारे अहबाब हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जी ये जो पंजाब का इलेक्शन था 14 मई को जो होना था उसमें किसी एक को भी टिकट नहीं दिया था। मतलब ये है कि वो पहले ही धुतकारे हुए लोग थे, वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा नहीं थे कि कोई एक्टिव रहनुमा हो, ये सारे धुतकारे हुए लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इनको टिकट नहीं दिया था और यही वजह है कि अब इन्होंने आके पार्टी से, इनको पता था कि जब टिकट नहीं मिलना तो ये तो सारे फसली बटेरे थे, किसी नज़रिए के साथ तो ये खड़े नहीं थे। इमरान खान को कोई अपना बतौर एक लीडर के तौर पर तो ये जानते नहीं थे, इनको तो अपना मफादात थे, अपना मफाद सिर्फ और सिर्फ टिकट था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि ये जितने भी हालात बने हैं और जो लोग जो आवाज़ भी नहीं उठा रहे, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज भी नहीं रिकॉर्ड करवा रहे, तो वो भूल जाएं कि उनको पार्टी टिकट मिलेगी, उनको कोई टिकट नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से टिकटें अपने उन कारकुनान को देगी जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो सिर्फ इमरान खान की जो पुरअमन कॉज है उसके साथ खड़े हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। ये आज ही फैसला किया गया है और देखते हैं कि ये मामला आगे कहाँ तक जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। पहले चेयरमैन पैमरा के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई, आपको याद होगा कि ये मामला चला था अतर मिनल्ला साहब तक। अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो तब पहली बार इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगाई गई थी और उस पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब ने उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। जब उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया तो उनकी जानिब से कहा गया कि पैमरा के खिलाफ तो कोई ऐसा कार्रवाई करने का अख्तियार ही नहीं है, पैमरा ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करे, वो नहीं कर सकते। बहरहाल अतर मिनल्ला साहब ने एक दफ़ा खारिज किया, फिर दोबारा चेयरमैन पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगाई। दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया, पहले ऑर्डर का हवाला देते हुए। और फिर जब तीसरी दफ़ा ऐसा मामला हुआ तो चूँकि इमरान खान ज़मान पार्क उस वक्त तक मुंतकिल हो चुके थे, तो फिर उनकी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में लगना शुरू हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में पहले एक दरख्वास्त दी थी, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी की आवाज़ दबा दें, आपके पास कोई अख्तियार नहीं है किसी की आवाज़ दबाने का। अब वही हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें चेयरमैन पैमरा को भी और 18 टीवी चैनल्स को भी फ्रीक बनाया गया था और कहा गया था कि इमरान खान की जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसकी आवाज़ दबा दी गई है, उनको कवरेज नहीं दी जाती, मीडिया कवरेज बंद कर दी गई है। किसका प्रेशर है, किसका दबाव है, चेयरमैन पैमरा ये बताने को तैयार नहीं है, ना टीवी चैनल्स खुलकर बात करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक को दिखा रहे हैं जो कि आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है, जो एक सियासत करने का, सियासी जमात बनाने का, सियासी एहतजाज करने का, सियासी गैदरिंग करने का जो हर पाकिस्तानी शहरी के पास हक है और जो मुल्क का सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो इन 13 जो मिक्स अचार पार्टियां हैं उन सब पर एक जमात हावी है और उसकी लीडरशिप को और उस जमात को बिल्कुल बैन कर दिया गया है अगर मीडिया पर। तो इस हवाले से यह दरख्वास्त दायर की गई थी जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की अदालत में और उसमें दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला देना है, क्योंकि जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि हम टीवी चैनल्स को कैसे कह सकते हैं कि जी आप कवरेज दें। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा था कि टीवी चैनल्स को जो इश्तिहारात दिए जाते हैं वो अवाम के पैसे से दिए जाते हैं, अवाम इस वक्त किसको सुनना चाहती है, अवाम किसके साथ खड़ी है, ये उनका
حق ہے کہ ٹی وی چینلز صرف ایک سائیڈ نہ دکھائیں، ٹی وی چینلز اپوزیشن کو بھی دکھائیں اور ٹی وی چینلز حکومت کو بھی دکھائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف حکومت کو دکھائیں اور اپوزیشن کو نہ دکھائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ عمران خان کی تقاریر اور ان کے بیانات نشر نہ کرنا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جو آرٹیکل 14، 15، 16 ہے اس کی یہ خلاف ورزی ہے۔ 17 اور پیمرا کی جانب سے ٹی وی چینلز کو عمران خان کی تقاریر نشر نہ کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ عدالت ان کے بیانات کو نشر کرنے اور تقاریر کو لائیو نشر کرنے کا حکم جاری کرے، کیونکہ یہ جو روکا گیا ہے تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک پریشر کی بنیاد پہ روکا گیا ہے اور یہ غیر قانونی طور پر روکا گیا، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی۔ اس درخواست پر پھر جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ عدالت پہلے تو یہ فیصلہ سنائے گی کہ آیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ کیا عدالت اس طریقے سے کسی کو کہہ سکتی ہے کہ آپ فلاں کی تقریر دکھائیں، فلاں کو لائیو کوریج دیں، یا نہیں کہہ سکتی؟ کیا اس میں کوئی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس اہم پوائنٹ کو دیکھنے کے لیے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے درخواست کو سماعت کے لیے محفوظ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ جو فیصلہ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا 3 MPO کے تحت۔ نقص امن کا جو خطرہ قرار دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جب عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا تو 10 مئی کو پھر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ ہم ہر روز عدالتوں میں آتے ہیں، عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ یہ جو حراست ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غیر قانونی حراست ہے، یہ 30 دن کسی کو آپ جیل میں رکھتے ہیں اور آپ اس کا جو حق ہے کہ مجسٹریٹ تک اس کو نہیں پیش کیا جاتا، تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے ان کو رہا کیا جائے۔ عدالت نے جو شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اسٹیٹ کونسل سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ شاہ محمود قریشی پر کوئی مقدمہ ہے، چیک کریں شاید کوئی مقدمہ ہو گیا ہوگا، جس پر سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی پر کوئی مقدمہ ہے یا نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ رہے ہیں، چیک کریں 1993 سے 1998 تک شاہ محمود قریشی کیا رہے ہیں۔ وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملکہ بخاری اور علی محمد خان کو عدالت نے رہا کیا اور پھر اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ میں آؤٹ آف دی باکس نہیں جاؤں گا، میں ساری چیزوں کو دیکھوں گا، اگر آپ کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ درخواست دیں۔ یہ شاہ محمود قریشی کی درخواست ہے، آپ وہ درخواست دیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ شیریں مزاری کو کا رات دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ گھر پہنچ چکی تھیں اور اس کے باوجود گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں، وہ ماضی میں بھی بڑے عہدوں پر رہے ہیں، تو آپ اس طریقے سے جو گرفتاریاں ہیں جو نقص امن کے نام پر، یہ گرفتاریاں قابل قبول نہیں ہیں اور ہر صورت ان کو رہا کیا جائے۔ جبکہ میں خوش ہوا ہوں آج جسٹس جو رباب طاہر صاحب ہیں، جسٹس رباب طاہر صاحب یہ وہ جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے 30 اگست کو ایک فیصلہ دیا تھا، 30 دسمبر 2022 کو بڑا خوبصورت فیصلہ تھا، جس میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم جاری کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ کل آپ ہر صورت بلدیاتی انتخابات کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی تھی، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر وفاقی حکومت نے یونین کونسل تبدیل کر دی تھی، یونین کونسلز کی تعداد بڑھا دی تھی، جس بنیاد پر پھر ان کو یہ فائدہ ہوا کہ جو جسٹس رباب طاہر صاحب ہیں ان کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوئی اور وہ بھی 1 ہفتے کے بعد، اور کوئی توہین عدالت کی درخواست دی گئی تھی، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے وصول تک نہیں کی تھی، وہ جسٹس رباب صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس فیصلے پر 6 ماہ کا ٹائم دیا تھا الیکشن کے لیے، اسلام آباد میں الیکشن کے لیے، اور وہ میرے خیال میں وہ بھی ٹائم اب قریب آ چکا ہے، لیکن کوئی پروگریس نہیں ہے، کوئی ان کو فکر نہیں ہے انتخابات کروانے کی، اور تقریباً
6 माह का 1-2 हफ्ते का टाइम मांगा था इलेक्शन कमीशन ने और 6 माह का उनको टाइम दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी जज ने, बड़े तगड़े जज हैं जस्टिस, और ये वो जज साहब हैं जो अभी मुबैना बेटी केस है इमरान खान के खिलाफ, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ ये दूसरे जज थे जिन दो ने ये साइन किया, फैसला दिया कि इमरान खान के खिलाफ वो जो केस है वो नाकाबिल समाअत है। अदालत में समाअत हुई शहरियार आफरीदी की अहलिया की गिरफ्तारी के खिलाफ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की और आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, आईजी साहब आपकी हदूद में क्या हो रहा है, आप कानून से वाकिफ हैं या आपको कोई कानून का इल्म नहीं है, जो जी चाहे आप अपनी मर्जी करते हैं। आईजी इस्लामाबाद ने कहा खातून और उनका शौहर GHQ हमले की मनसूबा बंदी में मुलव्वस थे। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा बिल्कुल है आपके पास डॉक्यूमेंट के जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि ये लोग इन्वॉल्व थे, या आप खाली जुबानी कलामी कह रहे हैं? अगर कोई कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास दिखाएं। DC साहब को फौरी बुलाएं, 5 मिनट में पेश हो, नहीं तो बड़ा मसला हो जाएगा। जस्टिस अरबाब ने कहा कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं इसमें खातून के खिलाफ कुछ नहीं है। अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत बड़ा मसला होगा। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। आप कानूनी कार्रवाई करें, ये कोई और अदालत नहीं है। मेरी अदालत में अगर किसी को रिहा किया गया और मेरी अदालत की रिहाई के बाद आपने उसको गिरफ्तार किया, लग पता जाएगा, फिर मैं वो फैसला दूंगा जो शायद आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जस्टिस मियाँ जो हैं हमारे रबाब ताहिर साहब, उन्होंने कहा कि आपने खातून को, एक घरेलू खातून को गिरफ्तार कर लिया, किसी के खिलाफ सबूत है तो आप उनको गिरफ्तार करें। कोई तरीका होता है गिरफ्तार करने का, रात के 1 बजे आप किसी के बेडरूम में घुसकर उसको गिरफ्तार करें, ये कोई तरीका नहीं है। अदालत ने कहा आईजी साहब आपको देख के गुड टू सी यू कहना चाहिए था, लेकिन जो आपने जुल्म किया है और जो गैर कानूनी काम किए हैं, आप सलाम के भी काबिल नहीं हैं। ये जस्टिस रबाब ताहिर कह रहे हैं, फरमा रहे हैं आईजी इस्लामाबाद को कि गुड टू सी यू तो आपको कहना चाहिए था, लेकिन आपके जो जुल्म है और गैर कानूनी काम है, आप तो सलाम के भी काबिल नहीं है, और आपने ये जो जुल्म किया हुआ इसको बंद करें। अदालत ने कहा कि हर सूरत उनको रिहा करें, और ये पहला केस होगा जिसमें वो अदालत में उनको पेश किया गया और वहीं से अदालत ने उनको रिहा किया और उसके बाद अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और अदालत की जानिब से उनको रिलीफ दिया गया है और रिहाई दी गई है शहरियार आफरीदी की खातून को, बीवी को। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।